Salam alaikum ya jamaat al-khair. J'espère que vous allez bien. Touma ou familkom ou ahbabkom ou shabkom. Je voulais faire un petit enregistrement. Déjà d'être wahad et malheureusement j'ai ma vérifié le niveau de son. Et qui جيت نسمعها قدام un publié شفت بلي son كان هاود بزاف. Donc c'était un petit réglage مع le micro تاعي. دونك راني نعاود ندير حاجه واحده اخرى موضوع واحد اخر باسكو الموضوع الاول كان شويه طويل وعريض دونك ان شاء الله شويه جو vais essayer pour pas vous ennuyer ندير des enregistrements شويه un peu plus ciblés وخفاف. Déjà الحاجه الاولى je voulais remercier Kasbah. Alors je sais pas le message li داره si c'était par rapport à moi, mais en tout cas je me sens visé dans la mesure où le dernier enregistrement la dernière minute c'était par rapport à ça en fait que je disais. Donc si c'était à moi que ce message s'adressait, ربي يحفظك خويا ورانا دايما معاك وماذا بينا dans la mesure du possible تكثر les lives وإنشالله je vais essayer d'y être à chaque fois même si avec le décalage horaire شويه بعد. Et si c'est pas par rapport à moi اللي درت هذا الميساج نقول الله يعطيه الصحة اللي دار هذا الميساج وتستاهل صاحبي والله تستاهل ça et beaucoup mieux. En tout cas نقولوا الموضوع تاع اليوم. الموضوع تاع اليوم باش نقعدوا في الموضوع تاع قصبة خونا قصبة et ce qui l'inspire c'est l'union تاعنا, l'union تاع les patriotes, l'union تاع les Algériens. أنا ma devise c'est qu'on est Algériens avant tout. إحنا جزائريين. On a une seule identité, c'est l'identité algérienne. Après que l'ouahad, il est libre de se sentir, qui me dit avoir une subdivision. اللي يحس روحها عربي, اللي يحس روحها قبايلي, ترقي, شاوي. C'est la beauté de notre pays, c'est notre diversité. Même si حتى واحد les Algériens ينجم يقول أنا je suis pur هادي وهادي. Tout simplement. أنا شوف, j'ai pas mal voyagé. Mais على بالكم يا جماعة, l'Algérien نشمه في السماء. ماشي على طبايعه. لا. كاين حاجه في الفيزاج تاعنا سي الجيريان. مام خوتنا الجوارينا مغاربه وتوانسه تعرف باللي سي دي مغربان بصح تعرف باللي سون با الجيريان باسكو عندنا حاجه. دونك انا بور موا لابارتونونس الي الجيريان. دونك هذه سي لونيون تاع صح. ابري كنت باغي نهضر لكم على لونيون ساكري تاع الهفان. هذه لونيون اللي رانا نشوفوها وتفكرني بزاف certaines unions historiques. Alors l'union هذه وين بديت نخمم في هذه l'union. Sûrement vous avez dû remarquer ça مع الحراك وكاع. Bon, il y avait بزاف ناس. احنا en Algérie franchement on devrait se présenter في les compétitions تاع surf. والله العظيم on devrait se présenter باسكو عندنا واحد لي سيرفور ما تامنش غير يشوفوا موجه يروح يسيرفي عليها. هادو هشام عبود زيطوط وكاع صاحبي والله العظيم سي دي سيرفور. هذاك كيلي سليتر ولا ما على باليش والله يجيبوا له رقاد. سي دي سيرفور يا محينك يلقى موجه غير هكا غير حاجه خفيفه يروح يسيرفي عليها وتلقاها نورمال. بريف دونك هذا لو سيرف يبين لك واحد صوالح اللي ما تتخيلهمش. Ceux qu'on pense être des ennemis en fait c'est des alliés parce que c'est les deux faces de la même pièce. Donc pour vraiment être concret, عندك les démocrates slash laïcs slash غادي نزيد un petit slash avec quelques réserves parce que je veux pas faire de plagiat par rapport à le dernier slash
mais en même temps il est parce que à la base en fait je partageais bzaf je partageais certains ماشي beaucoup mais certains de leurs pas revendications mais certaines choses de leur doctrine. Mais ça, là où je l'ai perdu totalement, c'est l'aspect pas régional. Donc, pour باش ما نطولش عليكم راني نهضر على le FFS. Le FFS, je pense qu'il a été pourri de l'intérieur. Donc ما غاديش ندير des commentaires على Aït Ahmed parce que ما راهش معنا pour se défendre. Et aussi, il a fait du bon et du moins bon. Donc حنا نفكروا le bon اللي داره و le moins bon اللي ما دارش حاجه خايبه في حياته يرفع يده. دونك الله يسامحنا ويسامحه. دونك هادو جماعه الاف اف اس pour donner des noms عندك راه شويه حاسه كوتي كاين واحد الناس qui sont en train de célébrer un peu fort سامحوني جماعه. Donc pour donner des noms جماعه بوشاشي جماعه طابو بورقعه ايتو بون ميليتي على روحك الله يسهل عليك بصح شاولا ما تهضرش باسمي. Vous n'êtes pas les porte-parole تاع الحراك. Pas du tout. Vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. كاين اللي راهم يتبعوا فيكم كاين اللي veulent à tout prix تولوا des victimes باش هكا الناس اللي ما يحفروش ما يحوسوش على لا فيريتي يتبعوكم يقول لك هذا صاي العقليه تاع تشيكيفارا وهاد الصوالح. دونك كليتو peut-être pas de la même manière ou la même quantité, mais كليتو مع الدولة. Vous étiez des députés, vous étiez des membres actifs تاع les partis et tout. Donc كليتو وكي هربت عليكم دركا راكم تهضروا عنا على الشيطان. انا نستعرف بواحد مناضل تاع بصح شيك خويا راني معارض ما ناكلش من يدكم راك كونت حاجه ما ناكلش من يدك بصح لا انا هذه معارض تاع 4 دورو تاع من بعد نلعب ولا نحرم كي تشوفها قلامت تجبد روحك لا خويا لا. دونك باش ما نروحش dans tous les sens pour continuer sur la même lignée. Donc هادو جماعة les démocrates et les laïcs راهم union sacrée مع les intégristes مع les islamistes جماعة زيطوط جماعة دهينة. Donc ما تفهم والو. Donc pour moi هادو c'est les gens ils sont en train d'essayer de constituer l'échiquier تاع غدوة في dans leur rêve بصح احنا تاني ما يليقش نقولوا jamais ما غادي يوصلوا باسكو كون خلي si on leur laisse la parole ونخلي لهم هاد l'espace pour s'exprimer le vide va faire en sorte qu'ils vont y arriver un jour ou l'autre. Donc هادو جماعة l'histoire elle se répète وهادو جماعة ils ont aucun savoir-faire, ils ont aucune science. Ils font qu'appliquer ce qui a réussi ailleurs. Donc هادو سيادهم une partie تاع سيادهم c'est فرنسا. فرنسا un point en commun les socialistes. Les socialistes, je ne vais pas dire que c'est une invention de François Mitterrand, mais François Mitterrand, c'est quand même un visage emblématique des socialistes. Donc François Mitterrand, il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale, Pétain, c'est les كان يدي اليهود عند les Allemands, chambre à gaz ou كحد صوالح. Donc, juste pour recontextualiser, socialiste, droit de l'homme ou gars, alors qu'à la base, et il a réussi à s'en sortir. Mais pire,
à la base, c'était à l'époque c'était les communistes qui ont la sympathie, la plus grosse sympathie, parce que les Russes, c'est les sauveurs de l'Europe, et ça c'est factuel. Donc le capital sympathie des communistes était énorme. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé deux choses. C'est magnifique, c'est magnifiquement maléfique. Il a créé le Front National de toutes pièces et il a créé SOS Racisme pour le combattre. Touche pas à mon pote, etc. Alors que SOS Racisme, pour moi, c'est une entité qui est là pour sauver le racisme. C'est-à-dire tahrid, هي اللي تحرض على الراسيزم. ما تواجهش العنصرية، mais هي تخلق العنصرية. Donc, هادو en créant l'extrémité, déjà il a affaibli les communistes, parce que les communistes en fait c'est des extrémistes un peu, c'est-à-dire ils sont un peu poussés à la gauche, et on sait très bien en fait qu'on peut bouger de l'extrême gauche à l'extrême droite beaucoup plus facilement que bouger du centre à une extrême, parce que c'est un état d'esprit. هنا كاين ناس معتدلين وكاين ناس tout ou rien. Donc هاد le modèle تاع سيادهم, ils sont en train de l'appliquer parce qu'il a réussi. Il a réussi en France, parce que le Parti Socialiste en France, la seule chose qu'il ait faite, à part nager sur certaines vagues où il y a eu des contextes économiques qui ont fait qu'il y a eu de la croissance, parce que le modèle économique, il est pas très bon en France. On aura l'occasion d'en parler une autre fois. Donc, Hadou Amou a la même vague. Donc, le Parti Socialiste, il n'a rien fait en France, à part combattre le racisme. Mais si tu crées le racisme, en fait, tu crées... C'est qui met les compagnies pharma en ce moment. Les compagnies pharmaceutiques, ça en médiro. Ils خلقوا لك الداء والدواء في نفس الوقت. Donc, هما راهم يديروا la même chose. Et la preuve que la tendance هذه راهي la même مع هذو الجماعة تاع الأحرار mais يسميهم خونا مالك, c'est que ils sont en train de répéter le même modèle, à savoir donner un peu de crédit et relégitimer les islamistes. تشوف عبود, bon, je juge personne, والله je juge personne, بصح اسمح لي, عبود كي تشوفه خويا صلي ولا ما تصليش الله يسهل عليك, شرب ولا ما تشربش الله يسهل عليك, mais كي تشوفه tu penses pas نشوف واحد كيما هكا ما غاديش نخمم الا نروح نصلي سلسله ذهب وكاع. بون كاين بزاف صوالح زعما كي تكون مدام في بلاطو شوف كي يشوف فيها صاحبي. Bref, c'est un fonds de commerce. Donc هما راهم يقول لك علي بالحاج, l'ancien terroriste qui a زعما مانيش هنا باش نعاير الناس, et je sais reconnaître même chez mon ennemi, je sais reconnaître ses qualités. La qualité اللي عنده علي بالحاج اللي ما عندهمش كاع حد الشميات, c'est que au moins هو ما قلبش الفيستا. Après sur le fond à son débat, sur son discours, انا déjà غادي نعطيكم 30 secondes à 1 minute juste par rapport à ce que je pense de Ali Belhaj. Ali Belhaj déjà, تعرفوا تاع المعروض يولي مول الدار. خويا l'Algérie, si tu te sens algérien, مرحبا بك في الجزائر. بصح شوالا كي تروح في بلاد, ça veut dire que l'idéologie, les principes, ils te correspondent. انا ما غاديش غدوه نروح بلاد وين نقول لا غادي نروح لهاد البلاد باش نبدلها, لا راك رايح باسكو جوستومون هاد لو بيي يقرب لك لو بلوس. دونك هذا معروض, il faut appeler un chat parce que c'est un enfant de réfugiés mauritaniens
né en Tunisie. Donc, Wahadi Issemmiha Nishan. Donc, sa famille a fait le choix de venir en Algérie. Marhaba bikom, ala al-ayn wal ras kima yqoulou. Mais خويا رانا كفار حنا بغيت تبدلنا بلادنا روح ما عجبتك الجزائر si tu penses que حنا عندنا c'est-à-dire رانا كفار ولا mais روح عيش في بلاد واحده اخرى روح في افغانستان روح في بلاد واحده اخرى الله يسهل عليك ارض ربي واسعه راك جاي في un pays qui a lutté pour trouver son indépendance et trouver un certain équilibre ou جاي pour foutre la merde. Donc voilà ce que je pense de Ali Belhaj. Donc هادو راهم يقلبوا كل شيء ويقول لك les années noires c'est الحكومه هي اللي دارت وهذا غبنوه ولا فامي تاعه ils ont pas le droit de travailler. La dernière fois هشام عبود كان يهضر عليه تحسب ما عرفتش دار يقول لك لا فامي تاعه ما يخدموش لا ولاده ils ont pas le droit de travailler. ايه خويا نسيت في بالي بزاف اللي راهم يتبعوا ما عاشوش هذيك العشريه السوداء. ولده في 5 جويي كيدير خطاب هو كيقول انا نرفد سلاح نقتلوا نرفد سلاح ضد انا ما نخافش نرفد سلاح ضد الحكومه. حكومه سي بيرسون حكومه سي الشعب قتلوا الشعب. Après الحكومه elle a une certaine part de responsabilité mais انت اللي راك تهضر حكومه كل حكومه راهي تهضر على هذا لو سوجي croyez-moi bien que je les mettrai face à leurs responsabilités mais انت راك تهضر au nom de qui راك تهضر. هذه اللي تقتلني انا جماعه. Pour moi en fait pour avoir de la légitimité pour parler d'un certain sujet il زوج ولا 3 صوالح. الحاجه الاولى تكون نظيف كيما يقول عبود بيض كالحليب. انت تو صف بيض كالحليب كي انت كي زيطوط غمستو حتى قلتو فيكس ايوا درك تقول لي انا بيض كالحليب. من بعد هذاك عبود يقول لك نو مي اون فيت انا اللي كانوا يخدموا عندي كنت نعطيهم 2 كوستيمات ونعطيهم هذه والتالي فيهم يخلص ما نعرف شحال وكاع. بون ديجا عطينا الديتاي عطينا لي فاكتور عطينا نشوفوا. حاجه الاولى حاجه الزوجه ماشي دراهم تاع امك اللي راك تقسم فيهم هادو سي دراهم تاع الشعب. لا دراهمك انت اسيدي روح في سكو تو فو حرقهم لا تبغي نو حرقهم لا باسكو سي انتردي بار لا لوا مي دير اللي تبغي روح برح بيهم شرب بيهم دير اللي تبغي الله يسهل عليك. Mais هذه c'est de l'argent تاع la NEP que tu as détourné. C'est t'as laissé des ardoises موراك و les ardoises هذه c'est صندوق الدولة c'est-à-dire الشعب. c'est-à-dire si إلا كاين عجز c'est الشعب اللي راح يغطيه بلي impôts بلي taxes et tout. Donc au final c'est la catégorie moyenne plus les commerçants. Donc ما تهفش الناس قدام ما تطالب الحكومه تنظف روحها اسيغ كنت راك نظيف. دونك قلنا اش درت وقلنا اش غادي دير c'est-à-dire je vais faire ça pour régler ça ومن بعد نشوفوا. دونك هذه الحاجه الاولى. حاجه الزوجه باش تكون ليجيتيم باش تهدر سيك تكون في الجزائر باش تناضل. انا je suis à l'étranger donc je suis mal placé pour critiquer. Par contre ce que je suis en train de faire, c'est constructif. Enfin, j'estime que c'est constructif. Je ne suis pas là pour dire tout est pourri, خرجوا. مانيش نحرض. غدوة نبغي نحرض ندخل في الجزائر. ويصرى اللي يصرى. نروح للحبس ولا. Mais je pense que c'est même si j'étais en Algérie, je le ferais pas. Tout simplement parce que 50 سنة وحنا ساكتين. Avec des périodes de bien et de moins bien. Mais il y avait certains problèmes qui ne datent pas d'hier. مبلعين فمنا ودرك il y a une volonté de faire changer les choses. Plus l'État sait très bien que الحراك
يعاود يقلع الى الشعب شاف حقره وشاف شي صوالح دونك ما تزيدوش فيها laissez leur le temps de travailler نتوما ما راكمش باغيين الجزائر تسقم باسكو نتوما vous faisiez partie تاع العصابه d'une manière ou d'une autre كنتو مع العصابه دونك جماعه ما تغلطوش الناس ماذا بكم والله العظيم وراني نهضر مع الناس اللي راهم يتبعوا فيهم الله يسهل تبغوهم ما تبغوهمش مي نقول لكم غير حاجه والله العظيم ما نقول لكم غير حاجه y compris c'est-à-dire ça s'applique sur moi aussi vérifiez les infos يا جماعه vérifiez les infos vérifiez que اللي راهم يهضروا معاكم نضاف vérifiez que c'est-à-dire recontextualiser les choses كي يوريكم فيديو اوكي قدام ما تروح تقول هذه سي با نورمال تروح حقوق الانسان وكاع عرفت شا صرا تعرفوا الحكم تاع واحد اللي يروح يشهد الوغ كو ما شاف والو زعما خافوا ربي يا جماعه خافوا ربي donc voilà c'est mon coup de gueule l'histoire se répète هذه l'union sacrée تاع toutes les forces maléfiques اللي عندنا برا البلاد مي عندهم دي جون المغرور بهم مساكين ولا عن جهل وكاين اللي sont convaincus je les respecte والله العظيم اللي sont convaincus وعايشين في البلاد وعاشوا حقره je les respecte بس حشا ولا شوف l'Algérie n'est pas parfaite les Algériens sont pas parfaits دوك غدوه يجي يسبني جزائري ولا يجي يحقرني بوليسي c'est pas le président qui est responsable هذا البوليسي ولا هذا اللي حقرك ياك من الشعب دونك يليق ننظفوا رواحنا يا جماعه tout est à l'image du peuple ننظفوا رواحنا نسقموا رواحنا et on avancera ما تسكتوش على حقكم mais de manière constructive هذه تاع تخرجوا برا وكاع الحراك il fallait sortir parce qu'il y avait quelque chose qui fédérait شوفوا comment c'est compliqué de fédérer les gens باش خرجنا برا il fallait que ce soit العهدة الخامسة ما خرجناش برا pour beaucoup de choses وخرجنا على العهدة الخامسة دونك صلوا على النبي راه كاين ان ريفيراندوم على الدستور alors que dans le passé وين هاد الناس ils étaient en poste تعديل الدستوري كان يديروه بمرسوم رئاسي باستا هاك كول وبلع ودرك اللي راهم يشاوروا فينا لا ما هاش عجبنا الحال دونك جماعه soyez cohérents كي تقولوا للناس الحكومه راهي تزور ما تروحوش تصوتوا الا راهي تزور خلينا نقولوا راهي تزور الا راهي تزور روح تصوت ولا ما تصوتش راك غير تقلل ما غادي تبدل والو ولا راه ماهيش تزور صلوا على النبي زينوا النيه وروحوا صوتوا اللي راه باغي يفوتي يفوتي وي اللي راه باغي يفوتي لا يفوتي لا واللي ما راهش باغي يفوتي الله يسهل عليه كيما يقول لك هذه بلاس باسكال كان يقولها كان يهضر مع ان اوتر un grand scientifique en fait athée قال له كيفاه هذه بلاس باسكال il était connu c'est quelqu'un يامن بربي قال له كيفاش انت وصلت في هذه الدرجه تاع العلم وتامن بربي بلاس باسكال قال له شوف غادي نعطيك حاجه لا سول شوز اللي تنجم تفهمها باسكو تو سكي سبيريتوال ما تفهمهاش انت قال له انا جو بريفير croire en un dieu qui n'existe pas
plutôt que de ne pas croire en un Dieu qui existe. C'est-à-dire, نفضل نأمن برب اللي ما يكزيستيش que ما نأمنش برب اللي يكزيستي. وفهموها يا جماعة. فهموها ça s'applique vraiment sur هذه les élections. وما تقولوليش راني خلط الدين خاطئ الدين، c'est l'idée. فهموا l'idée وما تغلطوش. وسمحوا لي لا طولت عليكم. J'essaye de faire des enregistrements de plus en plus courts, mais bon, toujours 25 minutes. غنسيي نهودها ل 15 minutes الجاية إن شاء الله، promis. Allez, salam alaikum et faites attention à vous جماعة وحرزوا كوفيد مازال راه برا.